পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে বাস বহু সংখ্যক হিন্দুদের, আর সীমান্তের ওপারে রয়েছে জামায়াত ইসলামীদের মতো কট্টরপন্থীরা। তাদের একাধিক শাখা সংগঠন মাঝে মধ্যেই ভারত বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে, আর এই বিষ ছড়ানোর অন্যতম কারণ বিজেপি সরকারের বাংলায় ক্ষমতায় আসা। জামায়াতে খুব ভালো করেই জানে যে সীমান্তের হাওয়া গরম করা গেলে অনুপ্রবেশ সহ একাধিক ইস্যুগুলি একবার ফের মাথা চাড়া দেবে। अब बांग्लादेश का जो सब्र का पैमाना था ना, वो लबरेज हो गया है। बांग्लादेश और बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो बीडीआर का रूप धार चुकी है, और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनको कड़ाके का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और जहां कुछ भी करने की वो कोशिश करते हैं तो बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो फौरी पहुंच जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान वेस्ट बंगाल का जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, जो सीएम बना है, वो चाहता है कि जो इंडियन मुस्लिम है उनको ये कहकर कि ये बांग्लादेशी हैं पुश बैक कर दिया जाए बांग्लादेश में इलीगली। तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स इसके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए है, वो चौकस है, वो सिक्योरिटी के ऊपर फुल टाइट सिक्योरिटी है उनकी। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो हम नहीं करने देंगे ना, इनफ इज इनफ भाई, अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखें बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश की हुकूमत है या फिर बांग्लादेश बीजेपी है, मैं तो इसको बीडीआर कहूंगा क्योंकि ये बीडीआर की तरह ये एक्ट कर रही है बीजेपी। वो कह रहे हैं कि वो बड़ा सख्त आगे से जवाब दे रहे हैं। वो उनके अंदर एक टेरर आया अचानक, वो लगता है इसकी जो छोटे से इशू की बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, दुनिया की अटेंशन इधर लेकर आना चाहता है बांग्लादेश बीजेपी। ये इंडियन कह रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल का दोस्तों मीडिया कह रहा है कि देखें हम तो इलीगल बांग्लादेशियों को भेज रहे हैं वापस बांग्लादेश में, जो आ गए थे हिंदुस्तान में, लेकिन जो आगे से बीजेपी है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो फुल इस वक्त तैयार है, प्रिपेयर्ड है, निगरानी रखे हुए है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो हम आगे से रिटेलिएट करेंगे, चुप करके नहीं बैठेंगे। ये शेख हसीना की हुकूमत नहीं है, अगर आप हमें हार पहनाएंगे हम भी आपको हार पहनाएंगे फूलों के, अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हम कहां तक सब्र करेंगे भाई, गोली का बदला गोली, लाश का बदला लाश। तो इसके ऊपर दोस्तों वेस्ट बंगाल मीडिया की एक वीडियो है, वो देखने वाली है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। एहसान रिएक्शन के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उससे भी जाकर आपने फॉलो करना है, लाइक करना है, विजिट करना है, और टिकटॉक अकाउंट भी इसी नाम से है, एहसान रिएक्शन के नाम से, उसे भी जाकर आप फॉलो करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। आइए वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে কি এবার কাঁটাতারের যুদ্ধ? সীমান্তে হাওয়া গরম করা বাংলাদেশের কট্টরপন্থী সংগঠন জামায়াত ইসলাম তাদের চেলা চামুন্ডাদের নিয়ে চেষ্টা করছে বাংলার সীমান্ত উত্তাপকে আরো কিছুদিন জিয়ে রাখার। কিছুদিন আগে উত্তর 24 পরগনা ধরা পড়ে প্রায় 8 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। দুই দেশের সীমান্তে দুই ভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে বাস বহু সংখ্যক হিন্দুদের, আর সীমান্তের ওপারে রয়েছে জামায়াত ইসলামীদের মতো কট্টরপন্থীরা। তাদের একাধিক শাখা সংগঠন মাঝে মধ্যেই ভারত বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে, আর এই বিষ ছড়ানোর অন্যতম কারণ বিজেপি সরকারের বাংলায় ক্ষমতায় আসা। জামায়াতে খুব ভালো করেই জানে যে সীমান্তের হাওয়া গরম করা গেলে অনুপ্রবেশ সহ একাধিক ইস্যুগুলি একবার ফের মাথা চাড়া দেবে। এতদিন তৃণমূল আর বিজেপির বিরোধিতায় এইসব ইস্যু নিয়ে চাপানোত্তর চলেছে বিস্তর, কিন্তু এবার আর এসব নয়। বাংলাদেশি মুসলমানদের খুঁজে বের করে দেওয়ার হুমকি এতদিন দিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় নেতারা, এবার সেই দাবিকেই বাস্তবে পরিণত করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। 4 দশক পরেও সীমান্তের পুরো অংশে কাঁটাতার বসানো যায়নি, আর এই অসম্পূর্ণ কাজই এবার শেষ করতে চাইছে গেরুয়া সরকার। এমন বহু অঞ্চল রয়েছে যেখানে ভূ রাজনৈতিক কারণে কাঁটাতার বসানো যায়নি। বাংলায় 2216 কিলোমিটারেরও বেশি অঞ্চল জুড়ে বাংলার বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় বাংলায় সবথেকে বেশি অংশ জুড়ে সীমান্তবর্তী এলাকা রয়েছে দুই দেশের। ওইসব এলাকা দিয়ে মাঝে মধ্যেই ওপার বাংলা থেকে চলে আসে অনুপ্রবেশকারীরা, আর এর মধ্যে 464 কিলোমিটার অংশে কোনো কাঁটাতার নেই।
এসব অংশেই চলে অনুপ্রবেশ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বাংলার সীমান্ত এলাকার জনবিন্যাস যেভাবে পাল্টাচ্ছে তাতে বিএসএফকে জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গোটা কাজ আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। তবে কাঁটাতার বসানো হোক আর নাই হোক, বাংলাদেশের মানুষ আর এইসব নিয়ে মোটেই ভাবে না। এমনকি দাবি করেছেন যে দেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। তার দাবি বাংলাদেশিরা কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে আর ভয় পায় না। এছাড়াও তার দাবি ভবিষ্যতে নিজেদের মতো করে অরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতার বসাতে বাংলাদেশ সরকার। কাঁটাতার বসানো নিয়ে ভিন্ন সুর বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায়। দিন কয়েক আগে তিনি বলেন, নয়াদিল্লি যদি তাদের সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে চায় তবে সেটা তো তাদের একান্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়, এতে বাংলাদেশের উদ্বেগের কিছুই নেই। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যদি কাঁটাতারের সীমানা নির্ধারণ করতে চায় সেই বিষয়ে তো আমি এখনো কিছু জানি না, সেটা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়। আর আমাদের পক্ষ থেকে সীমান্তে সবসময় বিজিবি সতর্ক অবস্থায় আছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয়েছে, এটা একটা অঙ্গরাজ্য, সেখানে সরকারের রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন হয়েছে, নতুন একটি রাজনৈতিক সরকার গঠিত হয়েছে সেখানে অঙ্গরাজ্য হিসেবে। বাট কেন্দ্রীয় সরকারের সাথেই তো বাংলাদেশের সোভারেন ইকুয়ালিটি হিসাবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখি। কোনো অঙ্গরাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলো কিনা সেটা দিয়ে আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ভর করে না। আর সীমান্তে আমরা সবসময় সজাগ আছি। সীমান্তে অনুপ্রবেশ বা অন্যান্য যে কোনো রকমের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে আমরা আমাদের অবস্থান সবসময় পরিষ্কার এবং আমরা সতর্ক আছি। অনেকের মতে যে সীমান্তে ওপারে যেহেতু জামায়াতে ইসলামের একটা বড় অংশের বসবাস, সেহেতু কাঁটাতার বসানোর সময় তারা ঝামেলা করতে পারে। সীমান্তে কাঁটাতার বসালে অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। জামায়াতের মতো ইসলামী সংগঠনগুলির কাছে বর্ডার এলাকায় হাওয়া গরম করার মতো বড় সুযোগ এটাই, আর তাদের মদত দিচ্ছে পাকিস্তান। কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকায় আরো নজরদারি বাড়াচ্ছে বিএসএফ, যাতে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ শব্দটাকে একেবারে মুছে ফেলা যায়। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। अब असल में बात बताऊं क्या है, इनको मिर्चें लग रही हैं क्योंकि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो इंडिया की दादागिरी एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो हाई अलर्ट है। जहां पर बीएसएफ फायरिंग करती है, बीजेपी भी शुरू कर देती है फायरिंग करना और उनको ठीक से जवाब दे रही है। अब ये इंडियन मीडिया, ये वेस्ट बंगाल का मीडिया ये कह रहा है कि देखें भाई इसके पीछे जमात है, जमात इस्लामी है, यानी वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती थी। यानी इस तरह की बेवकूफ़ा झूठ, फेक स्टोरी, बेवकूफ़ाना बातें करना शुरू हो गए हैं कि ये जनाब अब इनका जो प्लान था ना वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि शविंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के सीएम बन गए हैं। वो इलीगल बांग्लादेशियों को पुश बैक कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीजेपी है वो नहीं करने दे रही और ये छोटे इंसिडेंट को बड़ा इंसिडेंट शो करना चाहते हैं। पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो हासिल करना चाहती है, बांग्लादेश करना चाहता है। अब मुझे ये बताओ भाई, ये सब कुछ कौन करना चाहता है? ये सब आप करना चाहते हो, हिंदुस्तान करना चाहता ना ही मेरा एक सवाल है भाई आप सब दोस्तों से, आपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना है कि जो मुस्लिम बांग्लादेशी हैं वो क्या लेने जाएंगे हिंदुस्तान में, जहां पर मस्जिद सेफ नहीं है, जहां पर उनकी जान को खतरा है, जहां पर वो खुलकर कुर्बानी नहीं कर सकते, जहां पर वो कुछ भी इजहार नहीं कर सकते, दिली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, वो क्या लेने जाएंगे हिंदुस्तान में? एक सवाल है ना, इसका जवाब दीजिएगा। ये झूठ बोल रहे हैं। इंडियन मुस्लिम तो बांग्लादेश में आ सकते हैं लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं जा सकते इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहां पर आजादी नहीं है, वहां पर फ्रीडम नहीं है मुस्लिम को, उनकी जान को खतरा है। ये असल में झूठे हैं, नटंकी हैं। ये बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स, सियासत खेल रहे हैं। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।